Tingnan, no? Phoenix base, Phoenix base. Dito lang muna. DB lang. Tara, 3, 2, 1, tara, tulak tayo. Tulak. Tulak na, pa-epen tayo. Epen tayo. Uwi ba, Phoenix Base pa rin. Saan galing? Base pa rin. Bagal nila mag-RG mo. Parang yung sa Oh, tita. pap. Mabagal mag-guard dito. Sino yung drain? Tara, chrono lahat. Chrono. Tara, 3, 2, 1, tara, sagad tayo pasi. Ito pa rin Sagad tayo pasi, sagad walang atras Parang MP din bagal. Tara. Dito tayo. Base pa rin, Dito na. Ang sarap bulatin nasa labas na. Dito tayo. Okay, compress tayo. Tara, 3, 2, 1, tara, image natin. Okay, Dito, MP. Pa-scout. Katumba. Ayan na, nagka-flashing na. Sa base ng Phoenix. Tara, 3, 2, 1, tara. Phoenix base. Pa-hydro MP Ibuwaba kaunti. Yun. Tara, hydro. Class. Hydro. Tulak nyo. Ito. Ready, Dragon, pa-base nila. Sa pa-ready chain. Tulak nyo pa-base. Atras na, walang sasagad Atras na. Atras na kayo. Reso na lang yung mga natira dyan. Drop ulit, Puji. Dito lang. Dito lang, men. Layo mo. Isis. Patay. May nabutan doon. Tara, image tayo. Ayan na, labas. Image rate, 1, tara. Bobo. Ano tayo? Balik. Baba na tayo. Ito, ready, Dragon. Gilid, sa pa-ready chain. Sa pa-ready, pasok tayo portal. Ito, palagan nito, macro. Sa pa-ready chain. After nito, portal na tala. Portal na. Wala na sasagad dyan, portal. Patay si Bats. Huwag mo na ako reso. Takbo ka na siya. Tara, portal. Kapitis yan, Wala naman doon siya, Kakura. Isis, backup ka sa MH, ha. Kaya mo yung soli mo. Ang Gerson may pasok daw. Dito. Nurse side lang natin. Nurse side. Nong Gerson. Nurse side lang. Dito na ba lahat? May FS lang nila, Jerpang. Etong SK na FS. Nag-FS sa amin. Okay na yun. Tara, 3, 2, 1, tara, image. Phoenix base pa rin. Tara, dito, macro. Pa-hydro, boss Kim, pa-hydro. Sige. Yan natin yan. Paano tayo, patage. Imported ko Wala lang man pa chrono, pag wala akong sinabing chrono, huwag nyo sayangin yung chrono. Okay, dito lang, pondo natin. Taxi pesto. Phoenix. Guys, pag may mag-wave guys, huwag nyo atrasan Banatan niyo lang. Para compress na ulit. Baka pumunta dyan Phoenix Sige, image shot. Pascout ako, taxi at saka nurse. One stat pa ako dito baka meron walang party dyan Tara, 3, 2, 1, tara, galaw tayo pa Epen. Kung di rumekta yan sa TH ano yan, papasi. Epen, sige lang, Epen lang. Epen. Compress na muna Epen. Chrono lahat. Tara, 3, 2, 1, tara, tulak niyan. Tulak niyo left side, left side. Left side, tulak na. Wala. Dito. Wala. Tara, tore, kote. Tubo daw. Tubo, tara, 3, 2, 1, tara, ready, Dragon. Tulak nyo pa tubo. Sa pa ready chain. Tulak nyo sa pa ready. Dragon. O balagbagin nyo. Balagbagin nyo. Tubo lahat, tubo. May nasa likod pa. Nasquall yung nasa likod. Likod yung iba.
Likod yung iba, likod. Hindi kaya i-reso yan. Mag-tore mo na yung ano, pa-reso na lang sa makaya. Yung mga hindi ka, no, mag-F12 na lang. Tore. Kunin natin yung tore. Pareso ako. Ano? Gulo na yan. Okay, tore lang. Kunin natin yung tore, ha. Kunin natin yan, ha. Pa-Asian. Kunin natin yan. Ilang percent call? 75. Sige, 76. kuha, tore. 7.5. Sige, kuha, tore. Yung mga nasa base, apat na kay portal, ha. 90 na. Sige, nandito na. Tara, kuha. Tara, 3, 2, 1, tara, pasok portal at pagkakuha. Yung mga nasa base, pasok kay portal. Yung mga hindi pa na reso, mag-revive na kayo. Tara. Tara, nurse side. Last city, doing last city. Nurse side. Hindi. Kinuha ko lang yun. Sino may slot? Zero pa nga. Ako, isa. Nasaan? Tara, compress tayo. Sa MH ka. Sige. Image slot. Sige. Bungad mo at Tage bungad. Tage bungad lang, ha. Bungad lang. Tara, pa-Tage tayo, pa-Tage. Dito ata MP. Likod. Ready, Dragon, yung mga nasa likod, palagan nyo. Sa pa-ready, chain, balik sa likod, balik, lo MP. Dito MP ah. Nasa tower. Sige. Sakad nyo muna, chrono lahat, chrono. Sa nurse muna, sa nurse na. Nag-push Sa na. nurse. Nurse, guys. Nurse. Chrono lahat, chrono. Tara, 3, 2, 1, tara, tulak natin, huwag nyo atrasan. Tulak natin. Sa pa-ready, Dragon. Sa pa-ready, chain, tulak nyo. Ice 167. Tulak nyo, pasok portal pagkaubos, ha. O, pasok portal, huwag nyo nang hit yung tore. Pasok na portal. Portal. Malitik na MP to ah. Kaya nga. Kaya nyo, 30 minutes pa yan, eh. May need daw ng GP. Ay, kinuha. Tara, portal. Okay, huwag na tayo mag-nook. Ilarain muna natin mga 25 minutes natin. Tara, compress lahat. Ayan, nakuha. Tara, 3, 2, 1, tara, image. Tara, macro. Bungad ulit. Papasi tayo. Epen. Compress muna dito. Macro. Tara, 3, 2, 1, tara, tulak tayo, Epen, ha. Huwag nyo atrasan, ha. Clash natin. Ito, ready, Dragon. Huwag nyo atrasan sa pa-ready chain. Guys, huwag nyo atrasan, guys. Tulak nyo. Balagbagin nyo. Sige, balagbag lang. Tulak lang kayo. Tulak lang. Tara, 3, 2, 1. Sa likod naman. Pascual sa likod. Ready, Dragon. Sa pa-ready chain. Ice 167. Tara. Dito lang muna. MP pa. 3, 2, 1. Tara, tulak nyo. Guys, tulak nyo, guys. Huy, tulak nyo. Sa pa-ready, Dragon. Ice 167. Sa pa-ready chain. Portal yan, ha. Sagad nyo na portal, ha. Sagad na portal. Huwag na resolution ah. Huwag na i-reso, portal na. Portal. May Phoenix sa portal. Oh, sige, palagan nyo, ha. Sige, gapangan natin yan. Kaya natin, marami pa tayo, eh. Mamamatay Full wave ba yan? Full wave? Oo, bulwig daw. Sige, Pinapalibutan na. palagan natin. 5, 4, 3, 2, 1 sa pa-ready, Dragon. Palagan nyo, yung pababa. Ice 167. Sige, panalo pa tayo dyan sa pa-ready chain. Pasok lang portal. Sa pa-ready, Dragon. Pasok lang portal, kaya natin to. Sa pa-ready chain. Ice 167. Sige, palag pa. O, dito, RGT portal. I-revive na. Pasali si TPB Itan kung sinong may slot. Pasalin to. Pasali. O, tara, compress na. Okay na daw. Nakuha na. Tara, compress na. Dikit na. Nandito na ba lahat ng party nyo? Tara, compress na. Tara, 3, 2, 1. Tara, image. Tara, Tage bungad ulit. Bungad.
Tara. Pen tayo. Likod. Likod nga, Ayun, paportal. bumaba. Paportal, ready, dragon. I-767, tulak nyo. Sa pa, ready, chain. Okay, tulak nyo, pasok nga portal, ready tayo ulit sa portal. Portal. Takbo agad kayo mo. Wala itong mga lights po dyan eh. Okay, portal. Web na dyan. Okay, portal. Tara, compress na. Nandito na lahat. Tara, image. Panok tayo. Panok. Tara. Hydro. Chrono. Habulin nyo. Hydro. Habulin nyo. Balagbagin nyo. Angat tayo. Nakakrono tayo. Angatin nyo. Nakakrono tayo. Angatin nyo. Nagkaklasyan. Angatin nyo. Sa Parady Dragon. Sa Parady Chain. Reso na lang. Reso na lang dito. Gilid muna, left side. Right side. Dito. Huwag nyo tapakan yung mga namatay. Dito tayo. 5 party to 6 party. 7 particle, Phoenix, Tanawan, Nook. Sige. Dito lang. F12 lang yung mga namatay. F12 kung nasa Discord kayo, F12 lang. Kaya reso yan. Nag-push papuntang Deadban. Papuntang Deadban sila. Sige lang, reso na lang. Compress na. Compress na tayo. Tara, 3, 2, 1. Tara, image tayo. Pasi tayo. Image. Tara, pasi tayo. Get natin nung pasi, malayo eh. Hati PT ng Phoenix ha. Sige. Get natin pasi. TH Phoenix. Sige. Get natin yan. Pa-scout ako G1 nga. Ito, ready G1. na. Ready chain. I-767, tulak nyo lang. F12 lang yung mga namatay ha. Sige, tulak lang. Tulak lang kayo pag Red Bull. Tara, 3, 2, 1, tara. Balik. Phoenix pa sa likod. Phoenix sa likod. Huwag nyo atrasan yung nasa Phoenix. Huwag nyo atrasan. Tulak nyo lang. Portal tayo. Reset tayo portal. TH daw yung main wave ng Phoenix eh. Portal. Huwag na kayo mag-reso. Portal. Nurse side. Tangin na, paubos mo yung party ko. Saan si Nico, saan ka, Nico? 50% TH. Sige. Dito pa sila. Nandito ata yung raid. Hindi pa ata lahat yun. Isa lang ba? Nag-taxi. Compress na. Compress na. Tara, 3, 2, 1. Tara, image tayo. Panok tayo. Panok. Dito yung macro. Get natin yung nook. Tara. Tara, diretso tayo. Compress muna NN. NN muna. Tara, 3, 2, 1. Tara, tulak. Tulak. Umakyat natin na to. Phoenix. TH. Saan? Pa-TH. Umakyat na. Sige, get natin to. After natin makuha to, papasin na tayo. Okay, get na. Likod daw. Ilang, hayaan yung full wave. Papasukin nyo. Sige, papasukin nyo. Madlang yata yan. Papasukin nyo. Tara, pull buffs tayo. Uy, wag na yan. Tara, compress na lahat. Compress muna. Wala mo na mag-image ha. Tara, 3, 2, 1. Tara, image lahat. Kuha tayo, Tore. G1? G1 Okay, hayaan nyo yung papasok. Triplets. Ay, sorry. Image tayo. Naka-image na tayo. Tara, 3, 2, 1. Tara, G1 tayo. G1 na. Tulak nyo G1, ready dragon. Sa Parady Chain. Tulak nyo. Takbuhin natin yung pasi.
Ayaw mo sabay tayo? Boy natin. Patapos na to eh. Oo. Tara, diretso, right. Phoenix, 50% sa T8. Sige, cut niyan. Tulak lang tayo, tubo lang. Dito lang, macro lang, dito. Tara, compress tayo, tara, 3, 2, 1, tara, image. Tara, tulak na passive pagka image. Okay, tulak nyo na. Okay, tulak na, raid lang yung nasa likod. Nasa car park galing yan, ha. Tulak nyo lang. Sige, ako bahala dyan. Okay, tore lang kayo. Okay, tore lang. Sige, tore lang kayo. Okay, tore lang kayo. MP, ready, Dragon. Tulak nyo. IC-167. Tulak nyo, ha. Tulak nyo MP. Hindi pa nag-push yung Phoenix. Tara, 3. Ubos na ba MP? Ubus na. Palag pa MP, ha. Ubus Okay, na. 3, 2, 1, tara, tubo. Nasquall yan, ha. Sa Paredy Dragon, nasquall yan. Sa Paredy Chain, tulak nyo. IC-167, nasquall na yan. Tulak nyo na lang, itutulak na lang, tulak nyo. Kunin nyo yung tore. Kuha tore, reso na lang yung mga kaya mareso. Yung mga hindi kaya reso, revive na kayo sa base. Apang Stop ka dyan, si. Pabiya ako, si. Nasa tabi mo ako. Ilang percent? 80. Okay, kuha. Balagbagin nyo, guys. Pareso ko. Guys, balagbagin. 19 na ako, balagbagin nyo. 19 na. Ha? 90. Full wave Phoenix. Yun nga, ito. Nakareso ko lang eh. Tara, pasok na portal yung mga nasa base. Tara, portal. Buruto. Near side, Buruto. Party kita. Near side, Buruto. Buruto, nasa Discord ka ba? Press 1 nga, Ito. Wait lang ha. Lapit ako, sir. O, tara. Compress na. Compress tayo. Tara, 3, 2, 1. Tara, image. Tara, pa-tage na. Tage tayo. Tanawan na. Okay, ito, palagan nyo. Ready, Dragon, palagan nyo. Sa Paredy Chain, tulak nyo. IC-167, tulak nyo. Daanan na natin yan. Okay, balik na. Yung mga nasa low MP pa. Phoenix pa. Phoenix galing likod na. Likod, palag nyo. Tara, patage na. Kaya to bumasag na tore, tara, tage. Yung mga nasa base, ano kay tage, gapang. Phoenix makukuha na nuke. Sige, kuha natin to. Kunin natin tong tage. Hati PT sila. Sige. Sige, kunin natin tong nuke. Gapang na lang yung mga nasa base, ha. Parenta pasi sila. Sige, mauna tayo dyan. Okay, balagbagin nyo yung tore, balagbagin nyo. Okay, mid-ride, sige lang, madali na lang ang ano. Tara, 3, 2, 1, tara, image muna yung mga nandito. Pass-scout ako, lubak kay Pass-scout ako, taxi at saka nurse. Sige, kunin natin to, kaya to. Okay, baba na kayo mga nasa base, baba na kayo, magre-re-image tayo dito. Clear taxi. Soy, saan ka, Soy? Phoenix meron sa nurse. Tara, to, ready, Dragon, nasquall yan, tulak nyo. Nasquall yan, pasok portal. Soy, pasok portal, Soy, nurse side. Pasok portal. Sige. Dito muna. Sige. Pasok portal. Soy, ito, patayin nito, search pa, no? Reso nilang yung aerial, Full wave ng Phoenix sa pasi Walang Tara, compress tayo. Tara, 3, 2, 1, tara, image lahat. Image, panok tayo, panok na, takbo na, hayaan yung MP, hindi tayo makakat niyan, takbo na. Hindi tayo makakat. Nauna tayo. Diretso tayo. Hindi tayo makakat yan, diretso. 25%. Ito, ready, Dragon? Sa Paredy Chain, palagan natin to.
Loob lang kayo, loob lang kayo, loob lang. Sige, palagan niyo. Tulak niyo. Balik na, Tore. Reptile mo yung ano, namatay. Tara, 3, 2, 1, palagay. Palagan niyo. Palag pa. Balik na. Dami. Shit. Wala na po siyang flash. Tara. Tulak pa. Tara, Tore na. Mauna pa rin tayo dyan. Pati HP Phoenix sa full wave. Pio. Ayan, Pio, palot Pio. L, meron pa L isa. Meron ba? Wait. Dito. Tore na. Pass out na ako. Image nga tayo. Wala, saan mo ito? Nasa base pa. Sige, Tore lang. Hindi, mauna tayo dyan. Kung sino ka mang spy sa Discord, putangin mo, report pa. Tara, dito. Gago yung spy, may tete sa noo. Tara, 3, 2, 1. Palagan nyo. Ready, Dragon. Palagan nyo. Raid lang yan. Mapaportal tayo. Magre-reset din naman tayo. Palagan nyo. Tower. Tore muna, guys. Tara, pasok portal. Bilis bumasok ng Phoenix, nag-PU. Sige. Portal. 70%. Kita lahat portal. Sige, portal. Okay, portal. Near side. Compress lahat. Ilang percent sa TH? Okay, re-raid ko yan, Mars. Mabasa na. Tara, 3, 2, 1, tara, image tayo. Tara, 3, 2, 1, tara, chrono. Sagad nyo na. Wala nang antayan na. Marami kayo dyan. Sagad na. Clashing sila, kina-clash. Sige, sagad. Nice. Sagad nyo. Malayo sa pin. Sagad nyo. Palag pa. Tara, 3, 2, 1, tara, tulak nyo, taxi, lubak. Sagad nyo. Sagad nyo, lubak. Bobo ni 40, namatay ka pa doon. Wala ta SC, si 40 lang talaga namatay. Tara, lubak na yung bobo. Meron sa likod nyo, ha. Tara, compress tayo. Compress muna. Sige, compress muna. Compress, tara, 3, 2, 1, tara, image. Papasin na tayo. Epen. Magkano natin? Magnunok ata yan. Sige, epen. MP kalaban natin sa pasi. Okay, tulak nyo. Tulak nyo, sa ganyan. Sige, hindi makakat. Huwag nyo pansinin. Hindi makakat. Sige, tulak nyo lang. Hindi makakat yan. Tulak nyo. Isang party lang ata or 4 lang mamamatay dyan. Sige, tulak nyo lang. Nasa likod ako. Okay, tulak lang ha. Tore na mo. Tulak lang. Takbo, Altea. Takbo na. Tore na. Okay, tulak tayo. Ang raid ng Phoenix sa FN na. Sige. Magka-clash yan. MP yung FN eh. Pio. Tara, compress na. Image muna lahat. Image muna. Look, Phoenix, full wave. Uy, lutin niyo yung Pio. Sige, palag. Sige, mauna pa tayo. Putang ina mo. Bilis. Walang GT yung iba. Pilit, boy. Kawawa, walang GT. Dami kasi. Okay lang yan. Magkano ba yung mga naka-kills dyan? Bobo kasi ni 40.